Shalom, Tali. שלום, שנה טובה. Shalom, Tali et Francis. Shana Tova. שנה טובה. Et Gam Mazel Tov, Pascal. תודה מזל טוב פסקל. רבה. סבתא פסקל. כן, כן, כן. זה נכדה ראשונה? כן, כן. Comment on dit bienvenue au club en hébreu? Hein? מזל Ouais. טוב. תודה. מזל טוב. זה טוב. Bonjour Marc. Shalom Marc. שלום. האמא בסדר? התינוקת בסדר? כן, 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 כן. זה בישראל או בצרפת? לא, זה בצרפת, אבל עכשיו אני בחדרה. את סבתא, את לא אמא. זה טוב. כן, כן, כן. אני בתל אביב בשבוע הבא. שבוע הבא? שבוע הבא. יופי. שש שבוע הבא? 6 באוקטובר. לא 7, כן, 6. נקווה שאין מלחמה כשאתה בא. אמן. לאט לאט. לאט לאט, כן. זה יהיה טוב, ça sera bien, c'est fini là. Yes. Yeah. כן. On doit en avoir un nouvel élève, mais je vois pas qu'elle arrive. Je vais juste vérifier. Moi, je constate qu'il y a eu beaucoup de nouveaux élèves, mais on est toujours les mêmes 4 ou 3. כן. Ceux qui... Quatre avec Yves. כן. יש תלמידים רציניים ויש תלמידים רציניים. רציניים, vous comprenez? יש תלמידים פנסיונים. פנסיונרים. פנסיונרים. כן. כן. כן, זה התלמידים הטובים מאוד, הפנסיונרים. D'ailleurs, on va demander à Dan une carte senior bientôt, si ça compte. Oui, une carte de fidélité. Écoute, à Tel Aviv, on paye plus, enfin moi en tout cas, je paye plus le transport. כן, תחבורה ציבורית. גם בעלי. גם בעלי. כן. את לא פנסיונרית. את פנסיונרית, פסקל? בטח. כן. הנה, איב מגיע. Yves, shalom. Shalom. Shalom, Yves. À mon avis, Yves prépare son alia parce qu'il met son deuxième prénom au affichage. Shalom. Yves, shalom. Je lui dis que je m'appelle Shalom aussi. יש לך שם בעברית? כן. מה? מה? יש לך שם בעברית? כן, שלום. גם אתה שלום? גם שלום. גם שלום. כן. יפה. ואת פסקל, יש לך? חנה. חנה. יפה. Il y a une drôle, je le dis pas en français. j'imagine, יש לך שם לא. Oui. Quand je me connecte sur les sites internet du gouvernement israélien pour des papiers ou autres, ça me dit toujours quand c'est traduit, bonjour Francis, bonjour. C'est Francis Shalom, bonjour Francis, bonjour. נחמד. Bonjour Francis Shalom. Bonjour Francis Shalom, oui. Bonjour. Parce que Yves, je disais que mon deuxième prénom, c'est aussi Shalom, comme toi. Ah, ok. נכון. C'est bien. מצוין. כן. מצוין, כן. אבל אם רוצים לקרוא למרק בעברית, אתם יודעים איך אומרים מרק? Non, vous ne savez pas. Si on doit le... Alors en français, tu dis franchisé, בעברית אומרים לעברת את השם. Alors,
Alors, mon deuxième prénom, c'est Roland. Roland? Roland. De Roncevaux. Roland. Roland de Roncevaux. Oui. Ah, Roland. Et Roland, c'est quoi en hébreu? Il doit avoir un équivalent, hein, mais je sais pas. C'est Avret Shem. Ça doit être Menachem. Menachem. יש חבר שלי דירה שלי בתל אביב. השם שלו זה רולן. Roland. אבל יש לו לא שם בעברית, זה רולן. Ok. Je vais regarder ça, Marc. Oui. Shalom Chantal. שלום, מה נשמע? יש לנו תלמידה חדשה. שלום. ברוכים הבאים. Shalom, Chantal. Shalom Chantal. Shalom dans où la elle habite, la peut-être? meilleure classe de Dan depuis 2 ans, 3 ans. C'est vrai. Mais il faut travailler dur pour la mériter. Il y a Vous pouvez la beaucoup demander où elle d'examens. habite ou quelque chose comme ça en hébreu? Chantal, איפה את גרה? אני גרה בפריז. ואת? אני גרה גם בצרפת וגם בארץ, לחדרה. יפה. טוב. גם אני גר בתל אביב ובוונסן. את לומדת עברית הרבה זמן, שונטל? כן, כן, אבל אני לא מדברת טוב, עוד לא. אוקיי. את לומדת באולפן? למדתי כן, ככה בארץ וגם עם המשפחה. את עובדת או את... כן, כן, אני עובדת, כן. במה? אני רופאה שיניים. יש לנו עכשיו רק רופאים. רק רופאים. רופאת שיניים, בסדר. כל הכבוד. ואיפה את עדי עכשיו? בצרפת או בארץ? אני בדורדון. דורדון, וואו. כן. לא בארץ, בדורדון. כן. אני התחתנתי עם צרפתי. זה טוב, זה טוב, זה טוב. כן, 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 זה נחמד, זה נחמד, גם צרפת, גם ישראל, זה נחמד. כן. יש לך את הספר, שונטל, ספר אדום? או שאין לך? לא. לא, לא. אין לי ספר. Ok, j'ai tout sur l'écran pour aujourd'hui. Après, si tu continueras, on verra comment ça se passe. אתם עשיתם שיעורי בית טוב מאוד, כולם עשו שיעורי בית טובים, bravo. Il n'y avait pas de fautes. On a parlé sur les sujets Etzel, oui, Etzel, אצלי, אצלך, אצלו. On a fini au page 52. Et puis là, il y avait une phrase de source. C'est page 52 en bas là. Et là, c'est pour nous montrer en fait que le mot Etzel, ça existe depuis les sources de vieux hébreux. Je vais le lire. לעולם יהא אדם יודע אצל מי הוא יושב ואצל מי הוא עומד ואצל מי הוא מסב
ואצל מי הוא מסיח, ואצל מי הוא חותם שטרותיו. À mon avis, vous n'avez pas compris grand-chose. Non. Alors, Léolam Yehe Adam, ça veut dire Léolam Yehe Adam, c'est l'homme sera toujours. Savoir, Yodéa, vous connaissez, savoir. Etzel mi hu yoshev, chez qui il est. Etzel mi hu omed, chez qui il reste debout. Etzel mi hu masev. Masev, est-ce que ça vous dit quelque chose? On lit ça un peu de Pessah. Non. Non. Et chez qui il mange. Masev, mesaviv la shulchan. Autour de la table. Ok? Avec un samer? Oui. C'est marqué là. Tu vois Ah oui, l'écran là? j'ai pas, l'écran, non? Il y a quoi? Il y a, attends. Ah, d'accord, ok. Parce que j'avais pas vu qu'il y avait. Oui, oui. Mais- ואצל מי הוא מסטיח? Est-ce que quelqu'un sait c'est qui אצל מי הוא מסטיח? מסטיח? סטיח? Asiya. Parler. Et Sicha, chez qui il sicha, ça dit- parle? מהמילה שיחה. Oui. ואצל מי הוא חותם שטרותיו? Et chez qui il donne son argent. Voilà. Donc là, il nous voulait juste montrer que le mot Etzel, ça existe depuis toujours. Ok? Et ça, ce texte, il sort d'où, là? C'est quoi? Derech Eretz Zota. À mon avis, c'est un livre qui a de trucs dedans. Je sais pas quel livre, ça, je connais pas. Mais c'est des mots d'hébreu anciens ou ils sont utilisés encore? Oui, justement, c'est utilisé encore. On a appris Etzli, Etzlecha, Etzlo. Non, non, Etzel, mais les autres. Oui, ça, c'est biblique un peu. Yoshev Omed, c'est aujourd'hui. Etzelmi ou Masev, Masiach, Chotem Shtarotav. Si, c'est ancien, mais on l'utilise aujourd'hui, hein, on le connaît. Si tu lis les brachas en hébreu, tu vas voir le mot Masev. Hein. Oui, mais les barachot, c'est pas du l'hébreu moderne. C'est ça que tu veux Non, dire. justement, c'est pour nous montrer que c'est ancien, c'est de l'ancien mot. D'accord, ok. Oui, oui. Et après, il nous prit les chansons de Boaz Sharabi. C'est un chanteur israélien très connu qui aussi utilise les mots Etzli. Le nom de chanson, c'est Mama Shahava. Quelqu'un connaît Boaz Sharabi? Non? Bon, ça, c'est une chanson très populaire en Israël. Tout le monde le connaît. Ça se passe comme ça. אצלי הכל בסדר, ולא חשוב אם לא אמצא תשובה. אצלי הכל בסדר, היום כבר לא מתים מאהבה. Chante pas très bien, hein? Voilà. Razak. אצלי הכל בסדר, chez moi tout va bien. Et c'est n'importe si je trouverais une réponse, tu vois. Chez moi, tout va bien. Aujourd'hui, on ne mord pas de l'amour. Ça veut dire il est amoureux et apparemment, elle n'est pas amoureuse de lui. Donc, il est un peu déprimé. Ah, Mais c'est je la vais vous dépression. envoyer cette chanson sur le groupe de WhatsApp. Je vais te mettre dedans après si tu veux, Chantal. Comme ça, vous pouvez écouter. C'est très sympa. Comme ça, vous apprenez les mots Etzli à l'utiliser. Et même, je connais une chanson très connue en Israël. Et voici Etzli. Voilà. On passe en page 53. Et là, la possessive avoir. OK? משפטי שייכות בעתיד. אוקיי? לא יהיה, il y aura pas. לא תהיה, il y aura pas, féminin. יהיה c'est masculin, תהיה féminin. Et en pluriel, on dit לא יהיו. Il y aura pas en pluriel. On va commencer à lire les petits textes ici. Francis, Bet HaChalomot. Bet HaChalomot, c'est la maison des rêves. Bevakasha Francis.
את החלומות בבית החלומות שלי כן, יהיו לי המון כלבים, כן. כלבים. Mhm, Dans ma maison des rêves, la maison mhm. des rêves de moi, il y a pour moi, lit, Oui, un j'aurais, comment? je pense. Ah oui, il y aura, Oui. j'aurai Amon Klebim. Klebim, c'est quoi, Klebim? C'est C'est quoi que la vie? Qu'élève, qu'élève, c'est- Quel le est chien. c'est les chiens, des chiens? Oui. Ah Mhm. oui, d'accord. Et Ramon, beaucoup? Oui, Beaucoup de chiens. voilà. Voilà. TIU li az beratzar. Mhm. Il y aura. Yali il y ez aura- bachatzer. Pardon? Tihiyali ez Qui- bachatzer. Ah, mais j'ai pas ça, moi. Ben Beratzar. Moi, j'ai Az. Moi, c'est Ez, sur mon livre, mais c'est pour ça. ez, ez. Ah, c'est Ez, oui. Az. Ez Bachatzer, ça, je sais pas ce que c'est. Est-ce que quelqu'un connaît ez? Az. Non. Gvinat ezim. Des chèvres. Ken. Oh là Oui, là, c'est fromage de Dans la chèvre. cour. on voit le connaisseur. Ouais, c'est pourquoi je laisse Ouais. le temps. Oui, tu m'as titillé là. Oui, oui, c'est pas un mot qu'on utilise tous les jours, mais si on le connaît, on le connaît. Mm. Ez. En hébreu, on achète gvinat ezim. Gvinat ezim. Fromage du chef. Voilà. Mais- Donc, il Ok. a beaucoup de chiens et une chèvre. Bevakasha, continue, Marc. Euh, Syrah, Ken. Beratzer, ça veut dire quoi? Bachater, c'est dans mon, la cour. ma, Bah, Dans la cour, dans la ma cour, cour. Oui, oui, mais c'est dans la maison. Oui, dans la dans cour. la maison, bah, c'est à l'intérieur Oui, de la maison, une cour de la maison. dans la oui, cour de la c'est maison. la maison. Oui. Ok, merci. Toda. Donc, Iyuli Sham Kama Tarnegolot. Ken. Yeli Gam Tarnegol Echad. Oui. J'aurai là-bas quelques poules Mhm. et j'aurai aussi un coq. Voilà. Très bien. Mm. Pascal, Bevakasha. L'école à Ariot, l'école Oui. Ariot, Oui. Ariot, Mhm. I- Iyu, et Etzeli, Chiyom, Chaim. Chaim, Ner- Neredim, Nehedarim. Et Nedarim. Ken. L'école. Chaque. Aran- je sais pas. Juste des- animal. Yves, est-ce que tu peux traduire? L'école Achayot, tous les animaux. Oui. Iyu Etseli, ils auront tous chez moi, Oui. Achaïm, la vie. Nerdarim, ça doit être Nerdarim, ça doit être quelque chose de bien, de merveilleux. Voilà. Ben OK. voilà, ils sont bien chez lui, quoi.
tous les animaux, chez moi, auront des vies formidables. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a vu dans ce petit texte-là? Que quand il y a ihiyu, c'est pluriel, klavim. Tihiye, ez, c'est féminin. OK? Ihiyu, pluriel, tarnegolot. Et gam, ihiye, masculin, tarnegol, un seul tarnegol masculin. Après, tous les animaux, pluriel. OK? C'est quoi Tarnégol? Aisé, Coq. Coq. Ma? C'est un coq, non? Et Oui. poule. Le coq, Ah oui, oui, le coq, oui. Tarnégol D'accord. et Nahon. Tarnégol. Tarnegolette, c'est poule, mais tarnegol, c'est coq. En français, c'est vraiment des mots différents. Oui, ah oui. En hébreu, voilà, c'est tarnegol, tarnegolette. Et après, la dinde, on appelle odou. Et quand tu achètes la viande au supermarché, c'est odou nekeva, odou féminin. Ah Voilà. Oui, c'est féminin. Odou zahar. Mais après, on dit juste odou nekeva pour la viande. Voilà. Mais Ok. le pays, l'Inde, c'est aussi Odou, non? On appelle tarnegol odou. Ouais. Ah oui, d'accord. C'est pareil, on dit tarnegol odou. Oui, mais en français, c'est dinde. Ça veut dire qu'il est d'Inde, je sais pas, peut-être ils l'ont ramené d'Inde, je sais pas. Ah oui. C'est pas l'origine, il faut Ah, c'est marrant, ça. Ils ont enlevé l'apostrophe en fait. parce que dans de tous les pays, on appelle d'Inde. Ouais. Non, non, mais le nom Oh. du pays, Odou, l'Inde, oui, c'est oui, c'est pareil. ça, le Oui, pays. c'est ça, c'est bien ça. Mais même en Ouais. français, donc peut-être c'est l'origine d'où il est arrivé, je sais pas. Et Chantal, la question numéro 1, Bevakasha. מי בית החלומות הזה ומה יהיה אצלו? Ok. Ça veut dire quoi? À qui appartient la maison des rêves Oui. euh, et qu'est-ce qu'il y a chez lui? Voilà. Non, c'est pas marqué à qui ça appartient. C'est à quelqu'un, il n'y a pas marqué. Oui, c'est Au cateau. לא כתוב, et puis, מה יהיה אצלו? Est-ce que tu peux me dire מה יהיה אצלו? כן, יש רק אחיות. Non, non, pourquoi yesh? Ah, Justement, on apprend le verbe avoir en futur. Il faut אצלו, utiliser les mots en futur. אצלו Ah, voilà. יהיו כן, אחיות. כן. עז, תרנגולת. Ah non, là, 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 tu fais un shortcut, là. Non, ça marche pas, ça. Non, non, Ça marche pas? tu me dis tout, hein. Ah, faut tout dire. Chaque chose avec son... Oui, oui. תהיה לו עז, כן, יהיו לו תרנגולות, bien fait. לו תרנגול, יהיו לו... Attends, le tarnegol, je peux écouter? יהיה לו תרנגול. כן, כן. רק חיות. כן. Tu peux dire il aurait que des animaux? יהיו אצלו רק חיות. מצוין, Chantal, מצוין. Maintenant, Francis, Oui. אתה אומר מה יהיה בבית החלומות שלך. Et tout le monde va le faire, donc préparez-vous votre בית חלומות שלכם. בית החלומות שלך, שלי, שלי, כן, סליחה, כן. יהיה, יהיו Mhm. הרבה מוזיקה, Alors, musica, c'est singulier féminin. c'est Singulier féminin. תהיה, pardon, כן, תהיה הרבה מוזיקה, כן, מצוין. sauf si on dit, quel est le pluriel de musique, de musica? Il n'y a pas. Donc, ah oui, donc on ne peut pas dire des musiques. On dit musica.
D'accord. Ti, ti, EU Seratim, Ok. Arbe et Yusratim. Seratim, Tu peux dire, il y aura chez moi beaucoup de films, chez moi. EU Li, Etzli. chez moi, EU Esli, Arbe Seratim, מצוין. EU Gam Nechanim Shelanu, Nechadim Shelanu, מצוין. אבל זה לא בית החלומות, זה בית שלנו. זה הבית שלנו. זה בבית שלנו. Alors, est-ce que tu peux dire, j'habite dans ma maison des rêves déjà? אני גר עכשיו בבית החלומות שלי. מצוין, מצוין, מצוין. Voilà. J'aimerais bien que vous utilisiez une fois le masculin, les ihiyu, tihiye et ihiye. D'accord. Okay? Juste avant qu'on passe aux autres, pendant que regardez, en français, ça vient aussi de la poule d'Inde. Hein. C'est la même étymologie. C'est intéressant. Tarnegol Odou, ça arrive de... Ah oui, voilà. Il est arrivé au 6e siècle C'est les de conquistadors Nord-Amérique. espagnols qui Ils ont l'avaient pensé rapporté que c'est Inde. Oui, oui, c'est pareil. Ils Voilà. l'avaient rapporté du Mexique, ils croyaient que c'était les Indes et ils ont appelé ça la poule d'Inde avec apostrophe et c'est resté la dinde. Voilà. Voilà. C'est pareil, pareil qu'en hébreu. Tarnegol Odou. Tarnegolodou. בבקשה, מרק, בית החלומות שלך. Alors, החלומות שלך, שלי. שלי בעתיד, יהיה בית קטן, עם une grange, à côté ליד אסם? גרנש אסם? אסם גדול. כן. עם ספא, עם אורים רכים. עם מה? Avec des lumières douces. עם אור? Orim. Or, l'orim. Ah, orot. Ah, orot. Ah, c'est du féminin. Non, c'est pas féminin, c'est ordinaire. C'est pas, ça finit pas avec im, ça finit avec ot. Ah, d'accord. Orot rakim, soft light, douce. C'est ça. Kim. Et ça terrain. Comment on dit terrain en... Adama, shetach, veshetach. Shetach, d'accord. Alors, il y aura un terrain. Tsat. Non, Marc, je voudrais que tu dis, il y aura un terrain. Ah, d'accord. Alors, Shetar, c'est du masculin. Oui. Ié Shetar. Tsat Shetar. Shetar Katan. Katan, oui, mais pas trop, quoi. Ok. אתה רוצה גם בית קטן? אמרת בית קטן, c'est fait exprès, tu voulais une petite maison déjà? Oui, une petite maison avec un terrain de 1000 mètres carrés, donc c'est Aleph. עם שטח 1000 מטר, שטח מרובע. Merouba. Oui. C'est des mètres. Voilà, oui. C'est ça. Mar. Mètre Merouba.
Voilà. On cherche Annie Merapes à Baïtazé en Savoie, bas Savoie. Ok. Voilà. On vend ici Annie Méchalem. Mocher, אני מוכר. Vendre. Vendre Morer, c'est payer les chalem. כן. Annie Morer, ouais. כן. זה טוב, יש לך פרויקט פרויקט. בבית החלומות שלך. C'est ça. כן. פרויקט. אז אמרנו בית קטן, 1,000 שטח מטר מרובע, 1,000 מטר שטח מרובע, ואסם עם ספה. יפה. ועם מעיין. עם מעיין. המעיין. Vous connaissez מעיין? Une source. Source. C'est pas la source? Si. כן, Si. כן. מעיין. J'ai pas entendu. מי לא שמע? Voilà. Qui a dit j'ai pas entendu? C'est moi. Oui. Pas מעיין, source. מעיין, source, ouais. Source, oui. Tu sais, on a une chanson en hébreu qu'on était dans le bus avec la maîtresse, elle chantait El Amayan, El Amayan, Bagdi, Bagdi Katan, Bagdi, Bagdi Katan, El Amayan, Bagdi Katan. Ça veut dire vers les sources, il est venu un petit. Alors, Gdi, c'est pas chèvre, c'est l'autre qui marche dans le. Ah, c'est. Qui marche dans le rocher là. Ayamamelach. Un bouc, non? Les chamois. Un chamois? Non, 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 qui marche sur les rochers. Les irdes, les herdes. Ah, mais oui. En français, il a des cornes. Un bélier? Un bouc. Non, c'est pas un bélier. Bélier. Oui, non, pas bélier. Bélier, c'est calé. Un chamois ou un isard. Isard, ça. Isard. Ben, vous savez, à Yamamelach, vous connaissez Kibbutz Engedi? Oui. Oui. Alors, C'est beau. Gedi, c'est Il a fait- Isard. Voilà. Ah, Lo Bekibutz, Lo Bekibutz, Lo, Le nom de Kibbutz, c'est les Engedi. Yad, les Yad. Oui, les Hada Kibbutz, il y a beaucoup de Gdi là-bas qui marchent dans le rocher, les arbres. C'est pour ça qu'on appelle ça Ngedi, d'accord. Voilà, c'est pour ça on appelle ça Ngadi. Parce qu'il y a Ok. beaucoup de Gdi là-bas. Et puis c'est un prénom aussi masculin, Gadi. Bon, après c'est Guidon. Mais... voilà. Bien fait. Et... Yorot. Bon, ok, c'est bon. Pascal, a Bet Chalomot Shelach? Baba Lomot Sheli. Non, Tiye, Khatoula. Bien fait. Tia Khatoula. Ken. Khatoula, Ken. Mhm. VIU, non, IU, Bien fait. VIU, Arbe Yeladim, Ken. Non, Mhm. VIE, Kelev. מצוין. מצוין. יהיה, תהיה, יהיו. très bien. בבקשה, שונטל. כן. בבית החלומות אצלי יהיה
לא, יהיו הילדים והנכדים ותהיה כלבה כן, וסוס גם, למה לא? alors j'aimerais bien entendre, et il y aura aussi un... ויהיה גם סוס. בבקשה, מצוין, הלו. מצוין. מה? סוס, סוס, un cheval. Ah, sous. Un cheval. Bon, pourquoi pas? למה לא, למה למה לא. לא? voilà. זהו. כן, איב, בבקשה. בית החלומות שלי יהיה מקום מיוחד ויהיו הרבה ילדים כן. והרבה שמים. שמים? לא, נכדים. נכדים. נכדים, à chaque fois, כן. נכדים, je vais l'écrire en gros. והכל בסדר, זהו. אמרת יהיה ויהיו, mais j'aimerais bien aussi quelque chose en féminin. En féminin, תהיה לי עז. יפה. אתם אוהבים חיות. חמודה. חמודה. אני גם רוצה להגיד, מה aussi je veux parler. בבית החלומות שלי תהיה אישה שמבשלת ותהיה אישה שעושה ניקיון. וזאת לא טלי. למה אישה? אולי איש? גם איש, כן, גם יהיה גם איש, זה בסדר. יש. כן, כן. זה נחמד. כל הזמן אישה עושה כל כן. כל איש, כן, אפשר גם איש. אין בעיה, לא מפריע. הם יודעים לבשל היום טוב מאוד, הבנים, הם לומדים לבשל טוב. Ok, maintenant on a des phrases, on a un tableau. Chacun peut créer une phrase, ok? Et lo yé, tihiyé, chacun il fait une avec yé, tihiyé et ihiyu. Bevakasha Francis, ihiye. Avec iye, on peut dire lo ou juste iye. Lo, ça veut dire qu'il n'y aura pas, et ihiye, ça veut dire qu'il y aura. qui est Ahava Gdola. Regarde, tu vois, il faut mettre li, lach, lecha, lo, laem, le shula, le... Qui est l'anou, Ahava Gdola. Alors, Ahava, c'est féminin. Oui, qui est. Ken? Qui est l'anou, Ahava Gdola. Bien fait. Bevakasha, Marc? Alors, Tieli Méronite Adom, Adouma. Ieli Kelev. Attends, Marc, il faut choisir ici, là. Ah bon? Ah oui, parce que je cherche la Ferrari, je ne l'ai pas trouvée là. Oui, moi aussi. Ouais. Non, je n'ai pas dit que c'était une Ferrari. Je n'ai pas dit que c'était une Ferrari. C'est vrai que je le pensais très fort. Yes. Le Khalamot, on a le droit de... Une Ferrari, mais c'est faire. Okay.
Bon, alors, Tieli, Dola, מצוין. Iyu, Yuli, Chaim, ah non, Iyu, Laem, Chaim, Nedarim, טובים. ou Tobim, Il y a les deux, il y a les deux. il y a les deux. Ah oui, il y a les deux? Ouais. Ah oui, חיים נהדרים, oui. תודה, שונטל. Et non, les Nassa, je ne sais pas ce que ça veut dire. Que tu peux dire avec non. L'eau, avec l'eau, ben, l'eau qui est Tieli, non, l'eau Tieli, qu'est-ce qu'il y a au féminin? Dina, Dia, Dabai. לא תהיה לי גינה ליד הבית, לא. הוא לא רוצה לעבוד בגינה, אתה צודק, אין בעיה. בבקשה, פסקל. Euh, il est... non, c'est pas ce que je voulais dire. EU, EU, la... EU, EU, la Chem, non. כן. Chaim Tovim. מצוין. Elle me l'a piqué. Bah, J'avais marqué ça. c'est rare. Faut que je fasse un autre. Oui, essaye de faire un autre avec non. Alors, Tieli, non, oui, ça marche ça. Tielim, Je vais le. לא תהיה. alors, Lotier, לא יהיו או לא יהיה, comme tu veux. Lotiou, les, Col, ah, non, je sais pas. Arot, non. Si, Arot, Agnette. Non, ça marche pas. ou אחות מעניינת. עבודה מעניינת. Avoda, pardon. Alors dis toute la phrase, בבקשה. Alors, ça marche pas. Ça marche, למה לא? Lotiller, כן? Lotiller Li, Avoda Meagnenet. Ok. J'aurais pas un travail intéressant. Ça marche. בבקשה, שונטל. Alors, לא יהיו לכם בעיות קשות. אמן. ותהיה לך כן. הרבה כסף. Alors, כסף, c'est masculin. Alors, יהיה לך הרבה כסף. מצוין, אמן. Amen. בבקשה, יב. Alors bon, il y est l'anou Chaim Tovim. Bon, ça c'est déjà dit. כן. Iyu Lachem Chaim Nerdarim. כן. Alors après, il y a l'art Shekandim Nermadim.
Shchenim. Shchenim, Répète la phrase. Iyelach, Shechanim, לא. לא נכון. שכנים זה מה? נקבה? לא? לא. זה לא נקבה? Alors, יהיה לו, שכנים, c'est fini avec im. Ah oui, c'est vrai, Nermadim. Alors, יהיו לכם, שכנים, נרמדים. מצוין. יהיו לכם. בבקשה, סליחה, פרנסיס. Avec celle-là qui me reste, qu'on n'a pas fait. Reste, EU Colium, EU Lanou Cartissime les concerts. Cartis le concert, depuis le début la phrase, s'il te plaît. EU Colium Cartissime les concerts. Mais c'est pas marqué cartissime, c'est marqué cartis. Oui, mais moi j'en veux plusieurs. Moi. Eh ben, tu veux pas aller toute seule, t'as raison. J'en veux tous les jours. Ok, ok. Dites la Non, phrase. mais Colium, Cartis, les concerts. Lanou, Colium, Cartis, les concerts. מצוין. Qu'est-ce qui me reste donc? L'eau, Bayot, Cachotte. L'eau, Lanou, Bayot, Cachotte. les Nechadim Shelanu, les Nechadim Shelanu, Kol Chazak. יהיה מה? קול חזק. קול חזק. זה לא יהיה, יש להם קול חזק. יש להם קול גבוה. On peut pas dire ça comme ça, non? יהיה, קול חזק, c'est plutôt, קול חזק, c'est quand tu cries, c'est pas que ta voix, c'est pas forte, c'est une voix haute. Bon, d'accord, alors on ne peut pas dire ça c'est comme pas ça. Forte, c'est haute, ça veut dire que tu cries, c'est quelque chose de pas très bien. Lesquels il manque alors là? Alors, est-ce que tu peux me dire, ils auront une voix haute? יהיה לכם, כן. קול חזק. מצוין. Il me reste encore סיבה להיות שמח. Il reste עושר אמיתי. C'est quoi עושר אמיתי? בית גדול וחיות בבית. Tu fais encore un et je laisse les autres. בבקשה, פרנסיס. לא בית גדול, עכשיו יש לי בית גדול בפריס, לא בתל אביב. בתל אביב יש לי דירה קטנה. אבל c'est quoi עושר אמיתי? עושר אמיתי, c'est un vrai joie. Une vraie joie. Quand tu es... במשפחה, למשפחה שלנו,
יש, יהיה, יהיה אושר אמיתי. מצוין, très bien. מרק, avec סיבה להיות שמח? להיות שמח. Alors, qui est là, סיבה להיות שמח. תהיה לך? qui est là. Tu auras. כן, תהיה לך סיבה להיות שמחה. Parce que tu adresses une fille, mais תהיה לך סיבה להיות שמח. שמחה, oui. Oui. Okay. Pascal, avec les animaux? C'est où les animaux? Hayot babait. Ramener un mouchoir, une seconde. Ah, regarde, et utilise celui-là. Les mishpachat mizrahi ve chayot babait. Je vois pas où c'est. Mishpachat mizrahi, elle est là. Ah. Chayot babait, c'est là. Et tu choisis, c'est quoi qui vient avec. Iou les... Non. Hein? Iou les mishpachat misrachi. Ken? Cartis les cols... Non, Non, chayot babait. Je voulais chayot babait. Chayot babait. Chayot babait. Voilà. Ihiyu, la mishpachat mizrahi, chayot babait. La famille mizrahi, elle aura des animaux à la maison. Ils auront des animaux. Ok. Très bien. Ihiye tov. Page 54. כתבו מה אומרים נשיא האוניברסיטה, ראש הממשלה וראש העיר. בבקשה שונטל, את נשיא האוניברסיטה. איפה זה? אני לא רואה. לא. כתבו מה אומר נשיא. מה אומרים נשיא האוניברסיטה, ראש הממשלה וראש העיר. Ok, pour exemple, alors, si on redescend là. Oui. מה רוצים, vas-y. מה רוצים סטודנטים באוניברסיטה? הם רוצים, הסטודנטים רוצים באוניברסיטה שיעורים מעניינים. מה זה שיעורים מעניינים? Intéressants, des cours intéressants. Okay. Morim Tovim, des professeurs, des bons professeurs. Oui. Sifriya Gdola, une grande bibliothèque. Okay. Rinot Kalot, des examens faciles. Bien fait, tu le savais, quand la cavode, on était sûr que tu n'arriveras pas. Désolée. Bien joué, Ken. Shiurim Rak mi Eser Baboker. Et Kitot Logdolot. Alors des cours qui ne commencent qu'à partir de 10h du matin. Oui. Et des classes, des petites classes, enfin qui ne sont pas grandes. Voilà, très bien. Voilà. Ok. Yves, regarde. Tu lis ici. המשיכו את דבריו של נשיא האוניברסיטה. פיתחו אוניברסיטה חדשה. חדשה. Ça veut dire ils ont ouvert une université nouvelle. נשיא האוניברסיטה חדשה מדבר עם הסטודנטים ומבטיח לכם
chez כן. Naïm Universitas, ça doit être le président ou quelque chose, non? Nassi Universita, le président de l'université nouvelle, a Oui. dit aux étudiants Batia Lachem chez Oui. מבטיח? Est-ce que quelqu'un sait c'est quoi מבטיח? Maftia, ah oui, ou Maftia Lachem chez, je sais pas, expliquer ou il Vous leur a avez une idée c'est expliqué. quoi מבטיח? Non. Promis. A promis, il leur a promis chez que, Oui. voilà, מה מבטיח להם, יניב? Pour exemple, on lui dit Ani Maftia Shiyu כן. Lachem Shiurim Me'anyanim. כן. Il promet des cours, il leur promet des cours très sympas, quoi, très Intéressant. intéressants. Vas-y, maintenant אתה אומר עוד משהו. מה אומר הנשיא? מה מבטיח הנשיא? Vas-y. Moi, Oui, Annie, oui, c'est toi le président. Annie, Maftia, Morim Tovim, Sefria Gdola, לא מבטיח, אני מבטיח שיהיו. chez You, ouais, chez You, Lachem, Sifria Gdola, ספרייה זה לא שיהיו, chez Tiye, Sifria Gdola, מצוין. Shurim Rak, לא, ומבטיח, chaque une phrase. Ah oui, ah oui. Animaftia, Animaftia, Bechaniot, Tiye Bechaniot, Kalot. בחינות זה pluriel. Ah, Iyu Bechinut Kalot. מצוין. Ve Ani Maftia, Ani Maftia. Chez EU qui toute l'eau de l'autre, qui מצוין. toute l'eau de l'autre, כן. ויש מאוד, לא, שיעורים זה בסדר, אתה מבטיח דברים דברים טובים, טובים, répéter ton והכל, côté. והכל, זה הכל. פרנסיס, אתה ראש הממשלה, מה אתה מבטיח? Annie, Je vais te donner Annie, quelques mots peut-être. pardon? Tu auras besoin de quelques mots à côté. אתה ראש הממשלה, מה אתה מבטיח? Tu sais c'est quoi ראש ממשלה? Le chef d'État? כן. Annie, Annie Matpia, qui יהיה לו מלחמה, Alors מלחמה c'est féminin. תהיה לו מלחמה. אני מבטיח אני מבטיח שלא שלא לכם לא מלחמה, שלא תהיה שאני מבטיח שלא תהיה מלחמה. כן. אני מבטיח מבטיח. מטביע Non, tu prononces pas bien le mot. מבטיח. 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 Voilà. אני מבטיח
chez EU, Missim Katanot, נמוכים. מיסים נמוכים. bas. Mimochim, c'est quoi? C'est basse? Oui, pas Ah, לא d'accord. גבוה, נמוך. Oui, basse. Ok. Annie Maftia chez comment on dit pas cher? לא יקר. Zol, Zol. כן. Chez Dirot Betel Aviv Lo Yakarot Arshav. מצוין, מצוין. פרנסיס. Votez pour moi. Ok. אנחנו רוצים דירה בתל אביב. כן. יופי. מרק, אתה ראש העיר. Alors, à Rochaïr, Maftiar, Okay. chez à Sefria, non, Ié, Okay. Tillé, Sefria Gdola, Okay. qu'est-ce que j'avais vu? Alors, aussi Yoter, alors, à Roche, à Ir, Maftiar, chez Yoter Morim Tovim. Ok. ראש העיר, c'est le maire. Le maire, oui. Okay. Alors, il faut utiliser IHU. Ah ben oui, IU, bien sûr. IU, Yoter, Morim Tovim. IHU, יותר מורים טובים. כן? Il y aura plus de bons professeurs. Et aussi à Rochaïr, non, Maftiar chez Iou, Kitot, Logdolot, Yoter, Yoter Kitot. Chez IHU, יותר כיתות, plus de classes. אוקיי, זה טוב. פסקל, מה את רוצה להיות? ראש העיר, או ראש הממשלה, או ראש האוניברסיטה? Rochaïr. ראש העיר, כן, בבקשה. ראש העירייה של חדרה. כן. או של פריז. ראש העיר של חדרה מבטיח יהיו הרבה פררים לרחובות. דרכים ברחובות? ברחובות, כן. תהיו, זה, לא, qu'est-ce que j'ai dit? יהיו הרבה דרכים ברחובות? כן. Non. Il y aura plus de routes dans la rue? Non, prarim, c'est des fleurs. Ah, prachim! כן, זה יפה. Le prarim dans les rues. beaucoup de fleurs, כן, שיהיו הרבה פרחים ברחובות. את ראשת העיר, זה פמינה, מבטיחה. מבטיחה.
את ראשת העיר, את לא ראש העיר. ראשת העיר גם מבטיח, לא? מבטיחה, féminin. המבטיחה שהאוטובוס Alors, autobus, c'est masculin. Donc, il faut dire יהיה, תהיו, או... מבטיח תהיה autobus, יהיה. autobus תהיה comment? יהיה, masculin. Oui, l'autobus יהיה כל 5 דקות. אין בעיה, מצוין, כל 5 דקות. והיא מבטיחה, לא? כן? היא מבטיחה qu'est-ce que j'ai dit? יהיה כן? לא, non. לא יהיה יהיה חנות סגור. לא, אוקיי, לא יהיו חנויות סגורות? לא, לא יהיו חנויות? לא יהיו. או לא תהיה חנות סגורה? Il n'y aura pas un magasin fermé? Oui. Oui, בעיה, זה טוב, זה טוב. בבקשה, שונטל, את מה רוצה להיות? ראש העיר, ראש האוניברסיטה, ראש הממשלה? אני ראש האוניברסיטה. כן, בבקשה. Alors, אני מבטיח. מבטיחה? מבטיחה, אני מבטיחה Tu peux utiliser ça, qu'est-ce qu'ils ont dit dans le livre? שהשיעורים יהיו שיהיו רק שלא יהיו שיעורים יום שבת. ביום שבת, כן. ביום שבת. La Sorbonne, ça, non? Je sais pas. Je connais pas. ואני מבטיחה גם שהסטודנטים יהיו נחמדים ושמחים ללכת לאוניברסיטה. כן. ואני מבטיחה שיהיו לכל סטודנטים ספרים. כן, זה חשוב,
זה כן. חשוב. וזהו. אוקיי, בסדר, תודה. מי עוד לא היה ראש העיר או ראש ה... כולם עשו? אוקיי. מה רוצה עולה חדש? בבקשה, פסקל. מה עושה? מה רוצה? regarde là. מה רוצה? מה רוצה? סליחה, מה רוצה? C'est au-dessus. Je vois pas où c'est. Au milieu de la page numéro 2. Ah, voilà. Ma רוצה, מה רוצה? כן. מה רוצה? עולה חדש? כן. עבודה. Alors, est-ce que tu peux dire avec le iye, tiye ou ihiyu? Alors, עולה חדשה, עולה חדשה רוצה, יהיה עבודה טובה. תהיה. תהיה, pardon. תהיה עבודה טובה. כן. היא רוצה יהיו שכנים נחמדים. מצוין, תודה. מרק? עולה חדשה, יהיה רדיו, donc c'est IU, radio וטלוויזיה, בבית. מצוין. עולה חדשה, יהיה מקום טוב לגן, לגור, שיהיה מקום טוב לגור. לגור. C'est quoi מקום טוב לגור? Un bon lieu pour habiter. Pour vivre, oui. Pour vivre. Et עולה חדשה, יהיו ישרים עם ישראלים. כן. Elle veut des relations avec des Israéliens. זה נכון, פסקל? את רוצה קשרים עם ישראלים? כן. 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 גם אני, כשבאתי לצרפת, רציתי קשרים עם צרפתים. אבל מצאתי ישראלים. Avec les Français, c'est plus dur qu'avec les Israéliens, hein, en ce moment. En ce moment, toujours, ils sont... לא ישראלים, hein, non. Pour un Israélien en France, pas c'est sociable. compliqué. Hein. C'est compliqué, hein. בישראל זה כיף להיות עולה חדש, c'est facile, les gens, ils sont acceptés. אוקיי, עכשיו שונטל, המשיכו את דבריו של ראש הממשלה. כן. ראש הממשלה החדש מבקר אצל משפחות של עולים חדשים. הוא אומר, אני בטוח שלכל עולה תהיה עבודה טובה. לא נכון. זה הדוגמה. זאת רק דוגמה. בדיוק, זה רק דוגמה. זה קשה, קשה. כן.
Dis une autre phrase. ראש הממשלה החדש, qu'est-ce qu'il dit? הוא אומר, אני בטוח שיהיו לכם שכנים נחמדים. הלוואי. הלוואי. יופי. פרנסיס. 3. מה רוצים אנשים בעיר? בית ספר טובים. Oui, est-ce que tu peux dire il veut? אנשים טובים רוצים שיהיו בתי ספר טובים. מצוין, כן, כן. Je continue? כן. מרכז מרכז ספורט חדש. כן. אנשים בעיר רוצים שיהיה מרכז ספורט חדש מצוין. ליד בית שלכם. בית שלהם, כן, כן. כן. בבקשה, איב. מה אומר? Ah oui, אנשים בעיר רוצים תהיה רחובות שקטים ונקיים. שתהיה לו, שיהיו רחובות, ah oui, שיהיו רחובות שקטים ונקיים. Alors des rues donc sans bruit, enfin chez Katim sans, mais Nekaim, je ne sais pas ce que c'est Nekaim. Propre. Propre, mais c'est là. Em Rotzim chez Sefria, $1. Em Rotzim Bahir chez Tiye Sifria Gdola, les Yeladim. ומה עוד? הם רוצים בעיר שיהיו מקומות עבודה טובים, והם רוצים הם רוצים שתהיה דשא, יהיו דשא ופרחים בגנים הדבורים. Je sais pas ce que ça veut dire. דשא ופרחים בגנים הציבוריים? Déchets, je sais pas. C'est quoi déchets? Gazon, pelouse. De l'herbe. Pelouse. Des pelouses dans les jardins, c'est ça? Et des fleurs. Ah oui, et des fleurs. Méganim dans les jardins. Atzvorim, je ne sais pas ce que c'est. Public. Public. Gan ציבורי, c'est public, jardin public. יפה. עכשיו אתם פוגשים פייה. chacun demande de פייה, היא מבטיחה לכם. אתם באים לפייה, מגשימת חלומות. מגשימת חלומות, פייה c'est un fait, ומגשימה חלומות, comme quelqu'un, comment tu dis en français, faire מגשים חלום? Réaliser un rêve, non? Réaliser un rêve,
Ça, c'est le mot? Je sais pas, Halomot, c'est rêve, et Oui, oui. Maxima, je... Faya, ça veut dire quoi, Faya? J'ai pas entendu. Faya, c'est un fait. Un fait? Oui. Mm. Réaliser des rêves, oui. Imagshima, réaliser des rêves. Exaucer, exaucer certainement, exaucer. Ok, maintenant, On Pascal, toi, exauce un vœu, on exauce un vœu, pas un rêve. Oui, ah oui, oui, d'accord, t'as raison. Ouais, disait, oui, réaliser un Donc rêve. un rêve se réalise. Oui. Pascal et Chantal. Pascal, t'es la Feya et Chantal, toi, tu demandes des trucs de la Feya. La fée, qu'est-ce que ça veut dire ce mot, fée? La fée. La fée, la fée, Ah, la Fée. fée, la fée. Une bonne sorcière. Ah, la fée, d'accord, la Faya, d'accord. Mais Pascal, toi, tu es la fée, tu vas Chantal et tu lui dis que toi, tu réalises son rêve. Tu as dit à Shalom, Annie, je suis une fée et je vais te réaliser ton rêve en hébreu. Vas-y. Shalom, Chantal. Shalom, Pascal. Annie, Feya. Aïe, comment? Aïe, Feya. Aïa. Faya. Annie Feya. כן? מגשימת חלומות. Rakshimat Chalomot. כן. Ma, euh, ma, ma, ما يش חלום שלה, Voilà. מה החלום שלך? מה החלום שלה? Mhm. Ah, ok. החלום שלי, שיהיה שלום בארץ. Amen. Amen. קדימה, פסקל, את חייבת לעשות עכשיו, t'es obligé de le faire. Ok, ok, Chantal. Aïe, aïe, aïe. Non. Ié, כן. Iéli, Iéli, Il y est, tout simplement, il y est. Ié, La paix. La paix, Pascal. Ié, Shalom. Voilà, très bien. Ié, Shalom. מצוין. Maintenant, Chantal, toi, tu la fait, tu demandes Marc. מרק, מה, אני פיה ואני מגשימת חלומות. ואני מגשימת חלומות. כן. מה החלום שלך? החלום שלי c'est devenir, comment on dit? להיות. À être, d'accord. להיות צעיר. יפה, יפה. Quoi? Je n'ai pas entendu. Mazé Tseir. Jeune. Je... Il veut rajeunir. Oui. Il veut retourner en arrière. Là, Il est encore jeune. Il sera ingénieur de 2 ans. Ah, 2 ans, ça va. Chantal, בבקשה, il faut le faire, tu lui dis. כן, אתה רוצה להיות כמו שאתה בן 20 או בן 30? בן 50. אוקיי. כן? אתה רוצה גיל 50? 50 ans. Oui, tu veux revenir en 50 ans? Oui. זה מצוין, זה עוזר לי, parce que bientôt j'aurai 50, je pensais que tu viens, mais
ça motive ça. Ok, c'est top. את רוצה, את יכול יכולה. ללחוץ, non, non, את יכולה לעשות. את זה. את זה. את יכולה לעשות את זה? que tu peux faire ça? Cela. כן, אני יכולה, כן. אני פיה. אני פיה. פיה. Fia, Fia. Ah oui, Fia. Ah, Fia. Parce qu'il y a marqué Faya là. Enfin, je vois pas. Bon. Là, ici au début. אתם באים לפיה. Fia. אני פיה. מצוין. כל החלומות מגשימות. אני מגשימה את כל החלומות. אני מגשימה את כל החלומות. מצוין. עכשיו, מרק, אתה פיה, ואתה שואל את פרנסיס מה הוא רוצה. אני פיה, מה אתה רוצה, פרנסיס, כמו חלומות? החלום שלי, אני רוצה להיות מוזיקאי בפסנתר. כן, לנגן בפסנתר, כן. לנגן בפסנתר. אתה יכול? אתה יכול? Tu veux dire peu? אתה, כן, כן, אתה יכול לעשות את זה. את זה, כן. מרק? כן, אני יכולה לעשות מה שאתה רוצה. מצוין, מצוין. יופי. פרנסיס, אתה הפיה של איב. איב, שלום. אני יפי, c'est ça? אני פיה. 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 יהיה החלום שלך, אתה רוצה מה אתה רוצה? מה אתה רוצה? יהיה החלום שלך? שלך, כן. שלך? Shalom Francis, Feia, אני שמח לראות אותך. כן, כן. ואני, יש לי הרבה חלומות. כן. אני רוצה שלום בעולם. ואני רוצה מה? כל האנשים בשלום, je voulais dire heureux en fait, mais j'ai oublié. מאושרים. יום שרים, ואני רוצה
לעשות טיול בעולם, וזהו. אתה יכול לעשות את זה? Alors, Oui. Francis, tu Et la- réponds à cette façon-là. Regarde cette phrase-là. Tihiye lecha mechonit yafa. Donc, tu lui dis qu'il aura, il y aura la paix dans le monde. qui y est, qui est les Olam, Shalom. Shalom, les Olam. La deuxième chose qu'il voulait, que les gens seront héros. Donc, tu lui dis, EU, quel EU, l'IOT, gens heureux. pardon, Ihiyu, les gens heureux, comment on dit gens? Hein? Anachim, Quel? mais les heureux, comment on dit? Meusharim. Ihiyu Oui. anashim meusharim. EU, Kol, Anachim, Baolam, et Sharim. מצוין. Et c'était quoi la troisième chose, Yves? c'était les tioul bekol haolam. Ok, tu lui dis qu'il aura un voyage dans le monde. Il y est les rats. Ok. Tioul, Gadol, Ah bah voilà. Baolam. Tulle Gadol. Oh, c'est un tulle Comment on Gadol. dit finger in the nose? Ouais, Babaf. Surtout pour la paix dans le monde. ouais. Babaf. Ok. Ok. Yves, Pascal, tu n'as pas dit que c'est quoi ton rêve? Tu as dit? Tu as pas dit Pascal? Non. Ok. Yves, tu demandes Pascal. Ah si, je l'ai. Mais si, j'ai. Qui Ah ne, oui, non, pas non, tu je l'ai t'es pas la dit. fait, mais t'as pas dit Oui, toi. j'ai fait la fée, moi. J'ai dit, Oui. fait la fée. Yves, tu fais la fête pour Pascal. Shalom, Pascal. Shalom. אני חושב, אני פיה, Quel? Quel? פיה, ואני רוצה, là je suis parti dans un truc, לעשות כל החלומות שלך, Quel? ומה מה את רוצה, Mhm. מה את רוצה, אני, Annie. José. Toda, Feya, Yves. החלום שלי, היא, תהיה, תהיה, וילה גדולה בחוף הים בחדרה. Villa Gdola, vas-y. וילה גדולה. Une C'est une grande villa. villa? Une Ah oui, villa. c'est Villa? littéralement. Une grande Villa, villa. c'est Baïd Gdola, quoi. Enfin, une. Quel? Ok. Oui, une Zéou? grande maison. Une grande maison. Ok. Pascal, Imenaka. Avec la femme de ménage, n'oublie jamais. Ah non, je n'oublie pas. Ken, אני צריכה מנקה כן. וגם שופר, נהגת. נהגת, נהג. נהג. זהו. ומכונית אדום. אדומה. אדומה, כן. לא אדומה. מה, je pas pensé à chauffeur, זה טוב נהג, זה טוב. כן, כן, כן. עם מכונית אדומה. כי אני לא יכולה conduire נהג. לנהוג. נהוג. כי יש בעיות בעיניים. כן. J'ai pas tout compris là. Enfin bon. Tu lui dis qu'elle aura une grande maison à la plage à Khedera. Avec ok. une femme de ménage? Ouais. Moi, alors, Annie, Tu auras, utilise tu auras. qui y est, Quel? et l'art,
הכל אתה רוצה, את רוצה. כל מה ש... יהיה לך כל מה שאת רוצה, זה יפה. את רוצה. chèque en blanc, vas-y. תודה רבה, chèque en blanc et... תודה רבה. Donnez-moi. Ouais, Enrico. Ok. Ok, alors ça sera votre devoir à faire ça en écriture, la discussion avec la FEA. Elle dit. Ok? D'accord. Et quel côté? C'est-à-dire, on est la fée ou Vous faites les deux côtés. On fait les deux côtés. Oui. Ok. C'est un petit dialogue. Shalom Feya, ani rotze bait leyad hayam. Après, la Feya dit, ok, יהיה לך בית ליד הים. אני רוצה שלום בעולם, יהיה לך שלום בעולם. Ok, ok. Ok. Il y a Et la semaine prochaine, on se voit comme d'hab. Il n'y a rien de spécial. Oui. C'est pas fait. Non, c'est pareil, oui. Oui. À midi. Okay. Ben non, mais ça, c'est... Moi, je me connecterai Attends, tu seras en Israël, de Tel Aviv. Décalage d'une heure. Bah oui. 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 Mais il y a cours. Hein. Oui, il y a cours. D'accord. Ok. Je crois, hein. Quel? Ok. Ça sera pendant Sukkot, mais je ne sais pas si... Vous serez là ou vous ne serez pas là, comme vous voulez? Oui. Ouais, oui. Normalement, je suis là. Pour moi, il n'y a pas de problème. Mais, donc, Et pour Chantal. Okay. Elle est partie. Je sais pas. Comment elle s'appelle déjà? Chantal. Elle est quoi? Elle est médecin, c'est ça, non? Dentiste. Dentiste. Pas pareil, hein? Médecin des dents. Et ils n'aiment pas ça, les médecins dire qu'elle est dentiste de mettre. Ok. C'est bien aussi. Alors, donc la semaine prochaine, je t'aimerais. Ok. Si vous avez des questions, je suis là. D'accord. Voilà, Kavod, vous avez bien travaillé. Toda Rabba. Merci beaucoup. Merci Tali. Salut. Khatima Tova, bon Kippour. Ah oui, Khatima Tova, Khatima Tova, les Koulam. Khatima Tova. Ok. Voilà. Allez,